tanan. Praise the Lord. Amen. Of course, I would like to address our brother. Amen. So, hallelujah. Magtatagalog po ako sa gabing ito, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So, I would like also to welcome our precious brother from Taytay Church, under Pastor De Leon. Praise the Lord. Muna ang church ni Pastor Ruel. No? So, karon si Pastor De Leon na ang pastor. No? Praise the Lord. So, if you have your Bible, we would like to invite your attention to open your Bible in the book of Numbers. Numbers chapter 13. Praise the Lord. Verses 26. (13, 26 to 33). Hallelujah. So, before ta maigsoon, siguro mo basa. Tayo ay magbabasa ng talata. Let's go into prayer. Gracious Heavenly Father God, hallelujah, sa gabi pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa kagalakan po na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Tunay po, Panginoon, na kayo ay buhay at kayo po ay palaging naging totoo sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. We are praying, Father God, this evening that you're going to anoint your word, Father, and to bless the ear of every listener, Father God, na Lord, na the purpose of your word, Father God, ay makuha po namin ngayong gabi. Hallelujah. Lord, ito po ang sa mga kapatid namin na may mga sakit, Panginoon, kami pong itinataas ang kanilang mga buhay sa harapan ninyo upang kayo po at katagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Hallelujah. At kagalingan po na kanilang hinahanap, Panginoon, ay iyong may bigay sa gabing ito sa pamagitan, Panginoon, ng aming pananampalataya sa inyong mga salita. Muli po, Panginoon, hallelujah, kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin, kayo po ang manguna, at kayo po ang may taas sa kaligitnaan ng aming pagtitipong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, Lord Jesus Christ, and the bride say, Amen. Praise the Lord. Tayo po ay makakaupo na. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, hallelujah. So, my subject or my topic for tonight, mga kapatid, is the power of positive testimony. Hallelujah. Praise the Lord. So, pag mingon ta maigsoon or pag sinasabi natin na power or of the positive testimony, ibig sabihin lahat ng ating mga patutuo sa ating sarili o ang tanan nato nga mga pagpamatuod sa atong kagulingon o sa unsaon nato pamatuod, no? Hallelujah, praise the Lord. Sa atong gitawag nga pagtuo, naani siya gitawag nga gahom. Praise the Lord, hallelujah, amen. So, it may be positive testimony, it can influence the people, or maybe a negative testimony, it can influence, because even negative or positive testimony ay nakaka-influence ito. No? Praise the Lord, hallelujah, amen. But, praise be to God, no, kay hallelujah, sa ato ang gitawag maigsoon nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, amen. We always hear about the positive testimony. Hallelujah, praise the Lord. Although maigsoon, dili tanan maigsoon maayo ang mga dili maayo maigsoon ang tanan nga gipag-agian sa mga magtotoo. Amen, hallelujah. We can see different kinds of struggle, trials, and suffering along the way sa gitawag maigsoon sa atong mga believers, hallelujah, in the Bible. Praise the Lord, hallelujah, amen. But atong nakitaan maigsoon, along the way maigsoon, makita nato maigsoon ang mga positibo nga mga testimonyo gikan kanila. Hallelujah, amen. And this positive testimony is not came from, hallelujah, sa ilahang kagulingon nga pagpaningkamot. This positive testimony did not came from their own kanang gitawag maigsoon nga kanang kagulingon nga pamaagi, their own ways, but the positive testimony only comes by the help of God. No, gikan gyud maigsoon sa tabang sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.
and how God is going to back up His word. Hallelujah, praise the Lord. Now, I would like to open your Bible in the book of Numbers chapter 13. Numbers chapter 13, this was the time that Moses was commissioning, hallelujah, amen, ang 12 spies, padulong sila maigsoon ngadto sa promised land. Hallelujah, amen. So, they are commissioned to investigate. Now, the word, ang pulong na gigamit ni Moses is to see, amen, to investigate, to look, gikan sa tubig, gikan sa mga tubig, gikan sa mga tanom, gikan sa mga bukid. Meaning maigsoon tanan maigsoon all the information with regards to the promised land, kinahanglan maigsoon makita nila kini og ma-report nila ni balik ngadto kang Moses. And there are 12 spies because the 12 spies representing the 12 tribes of Israel. Hallelujah, praise the Lord. And we are now going to look at the scripture, hallelujah, praise the Lord. Aron nato makita maigsoon to see and understand, hallelujah, what is the power of testimony. Hallelujah. Amen. Kabalo ko nga ang matag usa kaninyo na anay advanced nga information with regards to this. Hallelujah, praise the Lord. But we can look back to the scripture and once again, hallelujah, tanaw na to maigsoon, no? Verse 26, ingon ang scripture, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of Israel unto the wilderness of Paran, praise the Lord, to Kadesh, and brought back word unto them. Because this is the time na, hallelujah, they are going to report. This is the time na kailangan na nilang sabihin kung ano yung mga nakita nila doon. This is the time na kailangan nila na to have a testimony on what are the things that they they observe. No, praise the Lord, hallelujah. According to the commission of Moses. Kaya ang sabi dito, and brought backward unto all of the congregation. Magre-report na sila. And showed them the fruit of the land. Praise the Lord. Amen. Kabalo ta maigsoon, pag-abot nila maigsoon, dala na nila ang mga bunga. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Gani maigsoon ang scripture, if we're going to go back into the book of Joshua, hallelujah, sa isa lamang maigsoon kapungpong, hallelujah, kinahanglan duha ka tao na ang magunit. Amen. Because, hallelujah, it was declared maigsoon by Joshua and Caleb na it was a karang gitawag maigsoon nga it was a very prosperous land. Hallelujah, amen. Praise the Lord. So ingon sa maigsoon, and they told him and said, we came unto the land whether thou sendest us. Pumunta niadto mi sa dapit nga imo ming gisugo aron madto dito, and surely it floweth with milk and honey. Amen, praise the Lord, hallelujah. So, hallelujah, amen, sa diha nga adunay gipakita kanila, adunay giadtuan nila, now ilang gihatag maigsoon ang usa ka gwapo. Amen, a very positive maigsoon, hallelujah, a positive view kung unsa ang saad sa Dios niadtong dapita. Hallelujah. Ingon maigsoon ang Bible, it is surely floweth with milk and honey. So meaning maigsoon, hallelujah, if we talk about floweth with milk and honey, kung maabot ka itong lugar na maigsoon, hallelujah, sigurado maigsoon nga dili ka mapasmo dito. Amen, that God will supply your needs because it is a floweth with milk and honey. Amen, it's a place of abundance. Amen, hallelujah, praise the Lord. Amen. So, nagsulti ni maigsoon nga, dapat dili ta mabalakan itong lugar. Amen, muli kagutom nitong lugar. Praise the Lord, amen. Because that is how we are going to interpret maigsoon kung unsa ang testimony nga gihatag sa narito. Because nag-agad maigsoon ang mga tao, hallelujah, sa kung unsa ang testimonya sa mga tao nga nakaadto dito. Hallelujah. And this is the fruit of it. So, sa diha nga nagsulti sila, hallelujah, may tungod sa kagwapo sa lugar. Amen. Dala pa gyud nila maigsoon ang ebidensya. They are not just saying it, but they are also proving it. Hallelujah. By the fruit. Amen. Muna kita maigsoon, isip usa ka mga lagad. Amen. Hallelujah. Isip kita nga mga nagpamatuod maigsoon kung unsa ka maayo ang pulong sa Ginoo, unsa ang saad sa Dios,
hallelujah, dili lang nato isulti kini, kundi kinahanglan makita ang bunga niini. Glory! Amen. Dili lang nato na migsoon isulti nga, igsoon maayo ang Ginoo, igsoon ang Dios magaayo, igsoon ang Dios mutagbo sa itong mga panginahanglan. Kinahanglan maigsoon pamatud-an nato, pinagi maigsoon sa itong mga bunga, nga ang Dios may nagtugbo sa itong mga panginahanglan. Glory! Or else maigsoon, hallelujah, nagpamatuod ka maigsoon sa imong nakita pero wala ebidensya. Amen. Because by their fruits you shall know them. Glory! Amen. So, amen. The evidence maigsoon, dili lang maigsoon ang ilang nakita, kundi kung unsa maigsoon ang ilang gidala. Ilang ikapakita. Hallelujah. Then, verse 28, nevertheless, the people be strong. Now, hallelujah, tanan niyo maigsoon, sometimes, the positive testimony includes, hallelujah, truth. Usahay maigsoon, hallelujah, kung gusto nato maigsoon nga isulti ang positibo nga pagpamatuod, pero usahay atong taguan ng kamatuoran. Kay gusto lang nato ipakita ang gwapo kanunay, pero usahay maigsoon sometimes ang kamatuoran, hallelujah, praise the Lord, makahatag maigsoon og kabalaka. Amen. Di ba ang kamatuoran maigsoon maghatag kanang sa kabalaka? But positive testimony maigsoon always includes truth. Dili kinahanglan salipdan maigsoon, hallelujah, kung magwapo man na o mapangit man na, basta importante maigsoon, isulti nimo ang kamatuoran. Hallelujah. Why? Because if there is a positive testimony, o ang nakadungog maigsoon, adunay pagtuo, hallelujah, praise the Lord, wala na tanawa maigsoon kung unsa maigsoon, hallelujah, ang mga babag, o ang mabutang maigsoon, hallelujah, nga dili nila kinahanglan kaya dawaton. Because ang iyang pagtuo, mula pus maigsoon, hallelujah, praise the Lord, dili sa mga kabalaka, kundi ngadto sa saad sa Dios. Glory. Dali sa maigsoon. This is now the testimony of Caleb. Amen. Praise the Lord. Ingon sa maigsoon, nevertheless, the people be strong that dwell in the land. Hallelujah. Amen. Mga tao na dito, remember, this is the place maigsoon nga ilang kwaon. Amen. As the lyrics of the song maigsoon ganiya maigsoon, hallelujah, hallelujah, it was a testimony that they are going to fight every inch of the way. Meaning maigsoon, every feet that, amen, kinahanglan, matagtulog sila mga tiil, maigsoon, kinahanglan nila pagkikaawayan. Because the promised land is not a millennium. The promised land is the baptism of the Holy Ghost. We have to fight every promise of God. Glory! Mo ta maigsoon, hallelujah, praise the Lord. Kung ano na ta maigsoon, maghiskot ta maigsoon og balatian. Hallelujah. Healing is part of the promise of God. Glory. Mga kalisod maigsoon, hallelujah. Ang pagtagbo sa Dios maigsoon kabahin niya ng mga, hallelujah, praise the Lord. Ano ng mga panalangin. And they dwell in the land and the cities are walled. Meaning maigsoon, he is picturing out, amen, ang lugar maigsoon, hallelujah, praise the Lord. Amen. Sometimes maigsoon, ang kamatuoran makapahatag og kabalaka. Ang kamatuoran maigsoon, maghatag maigsoon, o kinagitawag maigsoon nga, mga itawag maigsoon, pagduha-duha. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, amen. Pero nagdepende na maigsoon kung kinsa ang naminaw. It depends kung kinsa maigsoon ang nakikinig. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And, hallelujah, ang lugar daw, kusgan ang mga tao, the cities are walled, amen, pinader, and very great. Hallelujah, amen. Siguro nakita niya maigsoon, he's discussing about Jericho. Amen, hallelujah. Amen, nakita niya siguro, amen, he's having a testimony about Jericho. Amen, because Jericho, the great wall, no? And moreover, we saw the children of Anak there. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, amen. Karon dili lang ang lugar yang gisuryan, dili lang ang city, dili lang ang dapit, kundi pati ang mga tao nga nagpuyo dito. Hallelujah. And the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell in the sea by the coast of Jordan. So many so, hallelujah, every detail. East, west, north, south. Amen. Gihatagid may ang mga detalye. Praise the Lord. Because sometimes, this is the power of the positive testimony. Hallelujah. Nga, ihatag may ang tanang detalye. Muna may hallelujah, in preaching the gospel may hallelujah, I believe may hallelujah,
Amen. Nga, muna yung ng Biblia, the truth will set us free. Sometimes the truth hurts. Sometimes the truth will destroy the organization. Sometimes the truth makes on, hallelujah, praise God, nga, mutandog makes on sa tuwang mga garbo. Sometimes the truth makes on, hallelujah, ang kamaturan, mutanggal makes on, mupaubos ka na to. Hallelujah, praise the Lord. Pero makes on, hallelujah, the power of positive testimony, dili kinahanglan makes on, wala ba og, basig malain ang maminaw, ani? Basin unya og di sila ganahan, basig di na mo balik. Praise the Lord, hallelujah, amen. But we have to preach everything. Makasakit man na, maka-inspire man na, maka-correct man na, makatambag man na, makabadlog man na, makabunal man na. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kinahanglan isulti. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga naman, hallelujah, na ay benepisyo likod ni anang tanan. Glory. That's why yung sa Mexon. And Caleb still the people before Moses. O gipahilom ni Caleb ang mga tao. Siguro Mexon sa diha nga nagsulti na. Amen. Siguro nga, when they had this testimony, may igsoon nung about the Amalekites, about the Jebusites, about the power of the sons of Anak, may igsoon. Hallelujah, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise God. The mga giants, may igsoon. Praise the Lord, hallelujah. This, amen, nga ilang sugaton. Siguro nakadunay kagubot, may igsoon, kabalaka sa mga naminaw, may tungod sa testimony. Hallelujah. But igon ni may igsoon, and Caleb still. Gipahilom sila, and the people, before Moses and said, tanawan ni Migson, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Amen. Glory. Amen. In spite Migson, it is blow it with the milk and honey. Naay dito ang mga giant, because Anak was the descendants of the giants, Migson. Hallelujah. The Amalekites, hallelujah. The Amalekites, Migson, is known for a very, they are, ilado sila Migson on how they are going to fight. The Jebusite, hallelujah, praise the Lord, amen. Praise the Lord. The Canaanites, the descendants of Ham, hallelujah, praise the Lord. These are warriors, amen. Meaning Migson, they are going to face battles and struggles Migson along the way. Sa diha Migson, nga kuhaon nila Migson ang katong saad sa Dios. That's why Migson, sa tuang pagpangalagad, ang saad ka na ito, Migson, sa pagpangalagad. We are not on a flowery bed of ease. Flowery bed of ease. Amen, hallelujah, amen. Yung ang prophet Migson, we are on a battlefield. Hallelujah. We are not on a picnic. Yun sa Migson, hallelujah. Because we have to fight every inch of the way. Hallelujah. And we will overcome. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Now, tanawan niyo Migson ang iyong testimony Migson. Hallelujah. Amen sa Migson. But this time, those are the testimony of Caleb. The positive testimony of Caleb. Muna yung sun akong sun. Ang positive testimony is not always marabag. Kaya ang atong nahibaluan Migson nga positive testimony, marabag katong gusto lang nato nga madungog, katong maayo lang, maratoy positive. Hallelujah. Praise the Lord. But in the Word of God, Migson, pagpamadlong man na, pagpanton man na, or pag-inspired man na, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, kabahin ka na, Migson, sa kitawag, Migson, nga positive, Migson, nga butang. Kaya nga naman, pag ang Diyos, Migson, mamulong, Migson, obligado sa mga pulong. Kaya ang Diyos, dili mamulong, Migson, nga walay katuyuan. Amen. Kabulutan, Migson, ganun badlungon ta, kaya tuliron ta. Ganun badlungon ta, kaya nakabalo siya, kaya nasayop kita. Hallelujah. Ganun badlungon ta, kaya nakabalo siya. He is concerned. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. That's why the church of God is not a house of entertainment. The house of God is a house of judgment. Judgment begins at the house of God. Glory. Amen. But the men that went up with him said, these are part of the 12 spies, katong mga kauban daw niya may igsoon, nga mitungas dito, we be not able to go up against the people. Now, this is now the negative testimony. Hallelujah, praise the Lord. Remember, may igsoon, these 12 spies, kini nga mga tao, nakakita sa maurang nga pangabutang, nakaadto, nakapatong sa maurang nga lugar,
nakatilaw sa maura maigsoon nga mga bunga, nakakita sa maura nga mga tao, amen, nakakita maigsoon sa tanang mga butang dito, nga nagyatuan, but they have different in testimony. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Remember, maigsoon, these are people, amen, nga gikan pa maigsoon sa Ehipto. Believe the same prophet Moses. They are both justified. Silang tanang maigsoon gimatarong. They are also sanctified when they cross the Red Sea. Hallelujah, praise the Lord. Amen. But pag-abot nila maigsoon sa Kadesh Barnea, the judgment point. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Dito maigsoon nagkalalahi na ang ilang testimony. And sometimes maigsoon pariyara tag simbahan. Pariyara maigsoon ang uban kanito. Isa ra nga to ang minsahiro maigsoon. Isa ra nga tong propeta. Amen. Usa ra maigsoon ka minsaya nga atong nadungog. Pero maigsoon managlahi ang atong testimony. Amen. Hallelujah. Pag adunay mga lingaw-lingaw, wala pa'y pagsulay maigsoon, padulong sa pagpangalagad, hallelujah, dasig pa kayo. Pero nanagani mga pagsulay maigsoon, hallelujah, praise the Lord, di na nimo makita. Likod maigsoon sa mga pagsulay maigsoon, hallelujah, praise God, dili na nimo maigsoon, makita ang maigsoon ang gahom sa Dios. Nana ang mga negative testimony. Hallelujah. Pero usara ka minsaya ang ipaminawan, usara ka saad maigsoon ang gihatag kanila. Praise the Lord. Because it depends on how you are going to see the promise. Dili ni maigsoon, hallelujah, nagadepende maigsoon kung maayo ka, nagdepende ni kay maayo imong kahimtang. Praise the Lord. Nasa ubos imong kahimtang, nagdepende ni nimo maigsoon kung giunsa nimo pagdawat ang saad sa Dios. It depends on how you see the promise of God. Hallelujah. Because as the prophet said, Joshua and Caleb looked to the promise, but the 10 spies looked to the circumstances. Glory! Muna po tayo maigsoon, usahay. Mutan na ito maigsoon sa circumstansya. Di ta mutan na maigsoon sa promise. Yung ang kanta ganyan maigsoon, how could we have a victory without a struggle? How could God say, well done, if we are not faithful? Glory! Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Unsaon na to maigsoon nga adunay pagtuo kung walay kusog. Amen. Yun sa maigsoon, we be not able to go up against the people for they are stronger than we. Dili na maigsoon nagsugod na. Gwapo kay maigsoon ang testimonyo maigsoon ni Caleb. We are more than able. Amen. Hallelujah kaysa. We are more than able. Amen. Kaya nga naman, nagsaad ang Diyos niya na. We will overcome. Pero yung sabi ko, ayun ako ba, dili mi kaya diha. Mas kusgan pa sila sa mua. Hallelujah, praise the Lord. Mano sa maigsoon, yung ka nga, di mo makaya maigsoon, mo padayon, kay para kanimo mas kusgan pa ang imong pagsulay kaysa nimo. Pero nakalimot ta maigsoon that God is greater than all circumstances. That God is greater than these trials and suffering. Remember ko maigsoon sa lyrics maigsoon sa kanta nga I will overcome. Trials may be great, but our God is greater still. Amen. Hallelujah. Amen. Trials may be great, but our God is greater still. Bisag unsa pa na maigsoon ang kadako ang pagsulay, mas dako ang Dios sa atong pagsulay. Hallelujah. Hallelujah. And they brought up an evil report. Hallelujah. Amen. This is not just a past negative, but an evil report. Maningon ako, maigsoon, parihara sila, og naadtoan, parihara sila, amen, praise the Lord, nga giagian, parihara sila propeta nga gipaminawan, parihara sila saad, pero nagdepende maigsoon kung unsa nimo maigsoon, pagtanaw maigsoon ang saad sa Dios. Then ingon sa maigsoon, evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it, it is a land that eateth up the inhabitants thereof.
O, kinsa man day dili makuratan ana, dili may hadlok. O nga, ang yuta nga among yagian sa pagpaniid, mao ang yuta nga nagalamoy sa mga pumuluyo ni ana. Kulang lang yung nga, mga aswang man nagpuyo dito. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Or mga, itawag may igsoon nga mga, sa tawagan ng mukha o tawagan eh, mga kanibal. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. And all the people that we saw in it are men of a great stature. Hallelujah. Praise the Lord. Karon may igsoon this time, hallelujah, wala lang may igsoon ang fear. They are not just imputing fear. And remember, yung naprobato sa Diyos, may igsoon, hallelujah, faith cannot, ang pagtuo, dili mo gawas kung aduna may igsoon, ang itawag may igsoon nga kahadlok. Faith cannot activate kung ang fear may igsoon na adya. Kaya ang fear of faith may igsoon, hallelujah, praise the Lord, mura nagkahayag o kangit-ngit. Praise the Lord. Amen. But this time, they are imputing fear. And then, ingon sa Migson. And then, hallelujah, the next statement Migson is, ingon sa, dito sa baba pa ito. Thereof, all of the people that we saw in it are men of great stature. They impute fear, and at the same time, karon compare. They are now comparing sa ilahang kahimtang o sa kahimtang sa mga tao. They are basing on their physical nga kakayanan. Hallelujah, praise the Lord. Versus sa kakayanan Migson sa mga tao nga na dito. But if we are going to, pero batayin niyo Migson, kung mga lagat na ni Ginoong Kristo Migson, dili ni Migson may tungod nga, dako kog lawas, gamay kag lawas, maayo kag lawas, lig-on kog lawas, no. Amen. Dili ni pagkupuhay lawas Migson, dili paligunay lawas. Amen. Padak-anay ni pagtuo nga to sa Dios. Hallelujah. Wanang musay mingon ta nga kung kwaon lang unta sa Ginoo ning ako ang kabalaka, kung kwaon lang unta sa Ginoo ning ako ang mga butang, di gyud na kwaon sa Ginoo. What you need is to surrender that to God. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mingon nga kung kwaon lang unta sa Ginoo, makasiguro na jud simba kaniya, kung kwaon lang niya ning ako ang kabalaka, kung kwaon lang niya ning ako ang balatian. Di ginakwaon sa Ginoo Migson, because He need you to surrender that. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Tanaw niyo Migson, now He's trying to compare. Mingon na ito ko ba na, unsaon na lang ta nga, pati mo na itong gagmaya. Dagko kay dito. Unsa raman ta. And sometimes Migson, hallelujah, because I am saying this, so ako nang ginapakita kay Migson because ingani usahay Migson ang atong kahimtang. Sometimes atong gina-compare ang atong kahimtang, physical, financial, spiritual. Munang usahay Migson, itong akong giwalay kayo ninyo, mag-build up to usahay Migson og inferiority complex. Why? Tungod kay usahay mo tanaw to Migson, kung tanaw na to, sa sinuluban, watay kaya lang daan. Amen? That will build inferiority complex. Mao na, Migson, pag na-inferiority complex, unsay pinaka-first Migson nga line of defense? Amen, hallelujah, praise the Lord. Masuko dayon ka. Irritable ka. Dili ka gusto Migson nga makita kanila nga ingani ka. Na ay jealousy. Hallelujah, praise the Lord. Na ay envy. And wakakabantay Migson that you are now catering the spirit nga nagahimo Migson og walls of division. Amen. Nga nagapahimo na ni ka Migson nga ginatanggal na nimo Migson imong fellowship sa Migson. Why? Because you're trying to compare. And you are building up inferiority complex. Mas mayo pa sila. Kami ngani lang mi. No. Praise the Lord. Kaya sana all. So dili nga na Migson. Hallelujah, praise the Lord. Because we have common grounds. Kitang tanan nagsalig lamang Migson tong buhi nga Dios. Glory. And there we saw the giants. This time, giants, the sons of Anak, which come
of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. Now, ano Mingson, naghimo na sila Mingson. They are going to compare now. Hallelujah. Ilan na yung Mingson gitagaan og comparison. Tanan niyo Mingson, moral na sila grasshopper. Can you imagine na Mingson yung ikumpara niyo yung kagulingon unsa kagamay, unsa kadako imong kalaban? Hallelujah. Why? Ganun nga na Mingson ang line of thinking. Why? Because they are looking to sa ilahang kagulingon nga kakayanan. Amen, praise the Lord. Pero kung tanaw ka Mingson, dili sa imong kakayanan, kung dili sa Dios. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Taguan jud mo imong kagulingon kaya naman pag ang Dios na Mingson, hallelujah, wa na kay gipaningkamutan diya. It's not our battle, it is His battle. Hallelujah, praise the Lord. And so we were in their sight. Next verse. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So atong nakita Mingson, no? So nakita nato Mingson ang two testimony. One is gitawag Mingson nga positive. Bisan gisulti niya Mingson ang mga sirkumstansiya nga naa dito. Amen. Ang tanan nga mga nakita niya dito, gisulti niya ang tinuod Mingson, and yet pag-abot sa tumoy, we are more than able to possess that land. Kaya nga naman, sobra pa nga ato ni makuha. Kaya nga naman, gisaad ni sa Dios nga ato ha. Hallelujah. Pero ang isa Mingson, lahi. Putingon ako, ang duha, nagtanaw Mingson, the two, Caleb and Joshua, look to the promise of God, but the five look to the circumstances. And sometimes Mingson, dirita Mingson, it depends on how we look. It depends on how we look. It depends on how we see things. And to see means to understand. Hallelujah. Muna yung matingala ta usahay, wala lang ipapasar sa maestra, naghikog na. Amen? Kaya nga naman, walay dako o gamay Mingson kung masabot lang nimo ang pagsulay. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Muna Mingson, nagpa-remind yun Mingson si David Mingson, no? Hallelujah. The book of Proverbs, hallelujah, in Proverbs chapter 4, verse 23, hallelujah. Amen. Unsa nakita niyo Mingson sa duha ka testimony? Unsa kalainan? It depends on the heart situation. Ug unsa Mingson ang naa sa sulod. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Muna Mingson, in Proverbs chapter 4, verse 23, Mingson, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Munang bantayan na nato Mingson ang atong mga kasing-kasing, kay sulod niya na daw diya Mingson ang tanan nga mga issue sa kinabuhi. Because sometimes Mingson, ang atong mga anak mo ay makababag sa ato ang pagpangalagad. Usay Mingson, mas priority na ito atong trabaho, mo na makababag sa atong pagpangalagad. Priority na ito Mingson ng atong eskwela, mo na makababag sa tuwang, because out of our heart, the issues of life. Meaning Mingson, kung unsa ang naa diha, mo na ingon Mingson ang Bible pod nga, kung unsa kuno Mingson, kung asa kuno imong bahandi, kung unsa daw ang asa imong bahandi, tuaw sa bang imong kasing-kasing. Hallelujah. Amen. Muna yung say mo itong ingon, amen, kung balikan na nato Mingson itong Domingo, itong isgutan, sa wali sa Prophet Mingson, ingon siya, sometimes, yung siya nga Mingson, nganong dili sila concerned because they are not convinced. Sometimes other people Mingson, hallelujah, amen, dili sila concerned Mingson sa midweek service nato, because dili sila kumbinsido nga Wednesday is also a very important day. That Wednesday is not an ordinary service. Amen. Mahimo lang ordinary ang service kung wala ang Diyos. Pero may explain ng Bible, 2 or 3 gather in my midst. Amen. 2 or 3 na naghisgot sa iyang pulong. I am in thy midst. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. They are not concerned about their prayer life. Why? Because they are not convinced nga ang mapag-ampo mo ka na Mingson, hallelujah, ang imong gwapo nga, itawag Mingson nga communication line sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Amen.
Wala kabalo maigsoon nga ang perfect channel sa imong kabalaka is prayer. The perfect channel sa imong balatian is prayer. Ang perfect channel maigsoon sa imong kahadlok karon is prayer. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And Satan wants you to, amen, kwaon niya na maigsoon ka ng prayer life. Hallelujah. Kanang sacrificial life. Munang naingon maigsoon, hallelujah, ang book of Matthew, ingon maigsoon si Queen Sheba, hallelujah, ay, amen, yung sa, pangasabaan ka mo, pag-abot sa judgment. Nibiyahi ko, 3 ka bulan ba? Maminaw lang ko sa bantugan ni Solomon. Grabe akong sakripisyo. Kamo, 2 ka oras, 1 ka oras lang, makaabot na mo, mas labaw pa ni Solomon ang nakakaroon. Greater than Solomon is here. Greater than Jonah is here. Glory. Paningon ng propeta sa Diyos. Paninglon mo niya, kinana mo yung mga kadilak. So na maingon mo, og dagaan na mig motor sa Ginoo mo, simba na mi. O karon naa na mo yung multicab. Sobra pas motor. See? Hallelujah, praise the Lord. Wala unya tay kapangulipas sa Dios maigsoon. Because every day, every worship is not a temporary day. Every worship service, every service is a special day. Ganong special man because God is here. Hallelujah. God is talking to us. Hallelujah. God is expressing His thought. Hallelujah. Praise the Lord. Muna siya maigsoon, keep thy heart, all diligence, for out of it are the issues of life. Usay maigsoon, kung unsa maigsoon imong gitipigan, hallelujah, mauna maigsoon ang makababag kanimo. Hallelujah, mo to yung si David maigsoon, hallelujah. Nagapasalamat ako Ginoo kay ang imong pulong mo akong gitaguan sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Glory. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. And to make the story maigsoon, hallelujah, nato nakita-an maigsoon sa book of Numbers chapter 13, hallelujah, these are the 2 testimony, and the testimony maigsoon which includes fear. Ang testimony maigsoon nga carnal maigsoon ang one time mo maigsoon the testimony of the 10 spies, more on comparison, more on their own strength. Comparison maigsoon sila grasshopper, giants ilang nakita. Hallelujah, amen. Sila mga stronger ang mga tao dito, sila mga payatot. Why? Because that is a testimony of the carnal mind. Kaya nga naman, they try to compare their physical, hallelujah, ang ilang katakos, ang ilang kaugalingon nga kusog, ang ilang kaugalingon nga kakayanan. Because ang ilang testimony, wala nila gi-appeal ang saad sa Dios. Hallelujah, kabantay mo, Migson. Hallelujah, praise the Lord. But this time, hallelujah, ito makita Migson. Now, what is the power of testimony? What ang propeta sa Dios? The 10 are the denominational spies. The 10 spies, o katong mga nituo kanila, are the borderline believer. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So I would like to quote the prophet Megson's exposition of the church ages. Ingon siya, they are like the children of Israel who came out of Egypt and stopped short of the promised land. Amen. Sama sila sa mga tao nga stop short. Wala na kapadayon. Now, those children of Israel left Egypt about 2 million strong. They all journeyed together. Sila Megson nagdungan sila tanan. Also the same miracles of God. Kining tanan nakakita sa mga milagro nga gibuhat sa Dios. Tama ba? Hallelujah. All partook the same manna and water from the smitten rock. All followed the same cloud by day and pillar of fire by night, but only 2 reached the promised land. Ingon sa Megson ng propeta sa Diyos, only 2 were true, real believers. Ganang duha raman. Amen. Dako kay influensya Megson, napulo lang Megson ang nagpamatuod. Gamay ra kay nagpamatuod Megson sa tinuod nga saad sa Dios. Amen. Napulo Megson ang nagsulti nga, listen kay dito, hadlok kay dito, higanti ang naa dito. Meaning Megson, hallelujah, numbers game. Numbers game, nga naman, kung unsa, mas daghan ang nagsulti nga lisod. Pero sometimes Megson sa Dios, Megson, we are not talking about numbers game in God.
Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang Dios wala makinahanglan migson. Amen. Mo ni migson sa atong pagpangalagad migson, sa atong pagpangalagad. O bisag pila na lang ta maigson, hallelujah. Wa ta magtan-aw maigson sa atong kadaghanon. Para ganahan ta maigson mo simba. Wa ta magtan-aw maigson nga dasig atong kauban mo nang ganahan ta maigson mo sing ngalagad. Ang atong itan-aw maigson dili ang kadasig, dili ang kadaghanon, kundi ang saad sa Dios. Oh, hallelujah. Amen. Tanaw maigson, numbers game, napulo ko nang nagsulti. Tanaw maigson, pila ka mo ka nadalas napulo. Can you imagine, 2 million, only 2. So mas daghan ang nito sa numbers nga napulo. Majority win. And sometimes maigsoon, hallelujah, the voice of the majority maka-influensya. Ay, tuwa na brad, maabot. Dugay palagi mo uli, maabot ang Ginoo. Panawara ko ng kahimtang karon. Bitaw, brad. Bitaw, brad. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Because, Megson, amen, dako kayo Megson, influensya ka na ito, Megson, hallelujah. Amen, labi na Megson, mag-impute of fear. Labi na Megson, if we going to try to compare ourselves. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Basta musod na gani Megson ang atong kaugalingon sa eksena may tungod sa pagpangalagad, wa gitay kaya. Kaya nga naman, ang ato mga kakayanan atong tanahon. But if we are going to look back, not to ourselves, but to look to the promise. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Dili tayo tanaw may igsoon ng majority. Kaya majority of the people today do not believe that Jesus Christ will come. Hallelujah, praise the Lord. Daghan kay magtotoo karon mingon, maapit na maabot ang Dios. Praise the Lord. Amen. Pero di mo makita ang may igsoon na concern siya sa iyang kinabuhi. Amen. Mingon sa Migson, hapit na mabuk ang Ginoo. I believe that the coming of the Lord. Pero Migson, walay bunga. May tungod Migson sa pag-abot sa Dios. Amen. Because ang testimonyo Migson, dili pinagi sa baba lang. Kinanglan na ibuhat. Because faith expressed through word. Hallelujah. That is correct because the word, to the real belief, that's correct. Because the word tells us that the rest died because of unbelief. Unbelief. And because of unbelief, they could not enter in. Hebrews 3:19, the rest. Then since that is so, and only 2 entered, then the rest were not true believers. What made the difference? Sorry, kalainan. What made the difference? To stayed with the word. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That's it. What is their testimony? Their testimony that to stay with the word. Hallelujah. O sila labot Megson, higanti ang na dito. Mao ni, dito. Mao ni yung kaliwat niya anak. Mao ni, dagko sila. Baga ang ilang mga pader. Pero Megson, wa sila na Megson. Kaya ganun, they are not looking kung unsa ang kapasidad sa tao. Ni ang ilang kapasidad, kung nili ang ilang itanaw, ang kapasidad sa Dios nga nagsaad kanila. Hallelujah. And sometimes Megson, mo na atong malimtan. Mutanaw ta sa atong kapasidad, sa ilang kapasidad. Makalimot ta Megson kung unsa ang kapasidad sa Dios nga atong ilagaran. Glory! Amen. That's why naay power ang atong positive nga testimony. Sagdi lang brad, ay kabalaka brad. Praise the Lord. God will provide. Hallelujah. Pila na may pagsulti Megson, God will provide. Dili man ikaw mo provide, ang Dios man. Muna maglisod ka kay ikaw man ang mo provide. Hallelujah. When the hearts of the 10 spies failed at Kadesh Barnea, Joshua and Caleb did not stagger. Amen. Meaning, Megson, wa gyud mo urabag sa makina pa Megson, wa gyud mo stack up. Hallelujah. For they believed the word and said, we are more than able to take the land. They knew they could because God said. Kabalo sila nga makuha nila tungod kay ang Dios mismo ang nagsulti nini. I have given you the land. It is I, personal pronoun, I have given you the land. After all those Israelites saw of the power and goodness and deliverance of God, they did not enter into rest. Amen. Nakita nila ang saad, nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, pero wala sila kaabot Megson sa gitawag ng kapahulayan. Hallelujah. They did not come into the baptism of the Holy Ghost. Why? Amen. Praise the Lord. Mutanaw sila kanunay Megson ngadto sa circumstansiya. Which is a type of the Holy Ghost. What is promised land? Type to the Holy Ghost.
Muna maigsoon, ang pag-angkon sa Holy Ghost maigsoon, dili ni sitting pretty. Ang pag-angkon sa Holy Ghost maigsoon, what is Holy Ghost? What is the evidence of the Holy Ghost? The clear understanding of the message. Hallelujah, praise the Lord. What is Holy Ghost? Amen. Able to, amen, dili lang maigsoon imo kining madawat, dili lang nimo tuhuan kundi mag-produce ni maigsoon og bunga. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So you can see right now that very few will ever believe all the way to receiving the Spirit of God. So makita nimo maigsoon sa type nga daghan kay maigsoon. So you can see right now very few gamay lang yun ang makadawat will ever believe all the way to receiving the Spirit of God. Daghan mo to sa mensahe, pero gamay lang ang makadawat sa Espiritu sa Dios. Nga naman, dito sila manaot maigsoon sa circumstansya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tanawan niyo maigsoon, the testimony of that. Hallelujah. Okay. Hallelujah. I would like to read the last Bible verse maigsoon. Ganahan ko maigsoon yung gigamit maigsoon ganiha. Actually, this part of the quote sa Bible maigsoon akong gigamit ni Kong maigsoon, peace of God. Hallelujah. Amen. Philippians chapter 4, 6-7. Hallelujah. Praise the Lord. Ingon si Paul maigsoon, ingon sa dere maigsoon itong and the peace of God. Be careful for nothing, but in everything be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Let your request be known unto God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Muna usahay maigsoon, kinahanglan sa itong mga pagpangayo, sa itong mga pag-ampo, be specific kung sa itong gusto. Be specific. No? And be positive on your testimony. Hallelujah. I hope Ginoo imo kong tabangan. Hope. You're using the word hope? Nya ang Ginoo imong gina-requestan? Wala kailangan Diyos may sunog hope. Hinaot. Hallelujah. Yun sa mga and the peace of God which passeth all understanding shall keep your heart and minds through Christ Jesus. Now, nganong giingon maigsoon ni Paul ni maigsoon? Because sometimes maigsoon, kampantita nga giluwas ta sa Ginoo. Kampantita nga nanatanan ning minsahia. Amen. Kampantita nga nakasabot tayo ning minsahia maigsoon. But when trials come, when suffering comes, hallelujah, praise the Lord. Dito maigsoon, hinahinay maigsoon og kaluya. Amen. Amen. Tinuod na maigsoon nga adunay gitawag maigsoon nga kalinaw diha sa Dios. Tinuod na. Samtang nangalagad ta, maayo gyud maigsoon nga naanay dato maigsoon sa gitawag nga naagi gitawag maigsoon nabati nato ang kalinaw diha sa Dios. Pero mas importante gyud maigsoon, hallelujah. Amen. Nga imo gyud madawat maigsoon katong kalinaw nga iya sa Dios. Peace of God. Pag yung peace of God maigsoon, hallelujah. Amen. Bisag unsang circumstances maigsoon mo agi. Kabalo jud ka maigsoon, hallelujah, nga ang Dios gud siya ang bahala sa tanan. Unsa ka kalinaw maigsoon that surpasses, tingnan niyo maigsoon ang Biblia. Amen. It is the peace of God which passeth all understanding. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sabto niya ang tanan maigsoon nga mga panghitabo maigsoon. Unya ingon sa maigsoon, ingon ang Bible, praise the Lord, shall keep your hearts and mind. Shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Pagkalinaw gani maigsoon, hallelujah, kanang kitawag kalinaw gani nga iya sa Dios. Praise the Lord. Ang imong unahunag imong kasing-kasing tutok kanunay ngadto kan Kristo Jesus. It is the peace of God that passeth all understanding. Kana gani maigsoon nga bisag unsa pa imong pagsulay mabot maigsoon, ang imong unahuna kanunay nagtutok ang Ginoong Kristo. Mo na maigsoon ang pinaka-importante, the most of all, we need the peace of God. Hallelujah. Praise the Lord. Tanaw maigsoon ang power maigsoon sa, I would like to read, this would be the last scripture maigsoon, hallelujah, and we're going to end the service. Joshua chapter 14. Tanaw niyo maigsoon. Ang testimony ni Caleb in chapter 13 verse 26 in the book of Numbers, hallelujah, naghatag maigsoon ng positive, tama? Amen? Praise the Lord.
Positive kaysa maigsoon. We are more than able. Now, tanaw niyo maigsoon ang power of the positive testimony. Because, pag-abot maigsoon sa Joshua chapter 14, according to the scripture, midagan na maigsoon og 85 years. Can you imagine? Ingon sa, 40 anyos ko nga naabot sa Cadiz Barnea. O karon ika 85 anyos na nako. Meaning, from Cadiz Barnea to possessing the promised land. Can you imagine that? That is 25 years. Hallelujah. Yun sa Mixon. Tanaw Mixon, verse 6. Joshua chapter 16, verse 6. Let's read the Bible. Then the children of Judah came into Joshua in Gilgal. These were the children of Judah. Amen? In Gilgal. And remember, Caleb was from the tribe of Judah. Caleb was from the tribe of Judah. Amen. Praise the Lord. And Caleb, the son of Jephunneh, the Kizanite, said unto him, Thou knowest the things that the Lord said. Gwapo kayo yung testimony dari. Unya ang mga anak ni Judah, kang Joshua, o si Caleb, ng anak ng lalaki ni Jephunneh, nga sirnanon, mingon kaniya. Mingon kaniya. Nasayod ikaw. This is Caleb. Amen. Having the testimony, ito kang Joshua. Nasayod ikaw sa butang nga gisulti ni Jehovah kang Moises nga tao sa Dios. Mahitungod kanako o kanimo dito sa Cadiz Barnea. Amen. This is a man of God can recall all the things that the prophet is saying pertaining to them. Usa ka tawo ni Maigson, wala ba kita ba? Hallelujah, praise the Lord. Sige tayo nga Maigson, nga nanatos mensahe mo to, tag propeta. Kinahanglan, masabot na to Maigson kung unsa ang isulti sa propeta. What is the promise Maigson nga ito nadawat? Gikan kang Brother Branham. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kinsa na ta? We are the bride. Amen? Praise the Lord. Dili na pwede Maigson nga sama ni Esther Maigson in some way. Si Esther Maigson, may agi pa sa Maigson o gitawag Maigson nga wala sa mikaon o ang sa tawag na, nag-fasting pa siya. Para lang Maigson matagbo yung panginhanglan. Amen. Nakalimot sa Maigson nga dili na kinahanglan sa mo fasting. Kaya nga naman, asawa na sa sahari. Kinahanglan lang niya Maigson ma-internalize nga na ano may gahom sa sulod niya. Kaya nga naman, dili na siya uyab, asawa na siya. Hallelujah. Ano Maigson, testimony, mahitungod ka na ko. Kabalo sa saad Maigson. 40 years old was I with Moses. Ano? 40 years old when I was with Moses, the servant of the Lord sent me to Cadiz Barnea to spy out the land, and I brought him word again as it was in mine heart. Di ba nag-report siya Maigson, Joshua chapter 13, Numbers chapter 13. Nagsulti siya kung unsa ang nasang kasing-kasing. Amen. It was his testimony. Hallelujah. Although Maigson nangahadlok ang uban, pero para kaniya, it was a positive testimony. Hallelujah. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt. Nakahinumdum siya. Nga katong mga tao nga kauban nako. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa dihang nagtestimonyo sila, nangahadlok ang mga kasing-kasing sa mga tao nga naminaw kanila. Hallelujah. Amen. Nagpatunaw sa mga kasing-kasing sa katawan. But I wholly followed the Lord my God. Glory. Amen. Ang uban ng atras, ang uban Maigson ng hadlok. Praise the Lord. Pero yun sa Maigson, pero ako yung gituman ang kitibuk ang pulong sa Diyos. Glory. Hallelujah. Now, you can see? Ano niyo Maigson ang gahom sa iyong testimonyo Maigson? For how many long years Maigson, still, he is standing to the promise. Kabalo sa Maigson kung unsang saad sa Diyos siya. Unsay saad Maigson sa propeta may tungod kaniya. He can identify his position in the word. Hallelujah. Amen? Amen? Here's Caleb. Caleb is being tied to the true believer who identify his true position in God's word. Who can identify the true promise of God. Hallelujah. And Moses swear on that day, nagsaad, saying, surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance.
and thy children forever, because thou hast fully followed the Lord thy God. So asa niya Megson ang i-claim Megson ng inheritance? Kanong positibo siya nga makuha ni? Because he followed. Kaya iyang gisunod ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Next verse. And now, behold, the Lord hath kept me alive. Amen. Tanawa Megson? You can see now that dili na siya ang kaguling pagpaningkamot. Amen. Hallelujah. You can see now the testimony of Caleb is out sa iyahang kagulingon nga mga pagpaningkamot. Isa, I know now. Behold, the Lord hath kept me alive. Huwag isa mingon nga, tungod ni sa kong pagpaningkamot, buhay ko karon. He's always addressing the Lord. The Lord hath kept me alive. As He said, that's as I said, not what I've done. Dili akong gihimo, kundi iyang gihimo. As He said, these 45 years. See? These 45 years. Even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day 85 years old. See? Pila na? 85. Can you imagine that, Megson? Guwang-guwang na. Hallelujah. Wagin sa Megson, dugay na. Wagin mistagir Megson. As yet I am strong this day. As yet I am strong this day. Tigulang na siya, pero yung sa ligon ng gihamon. Hallelujah. Amen. As I was in the day that Moses sent me. Hallelujah. Moses sent me. Hallelujah. As my strength was then, even so is my strength now. Hallelujah. Habang tumatagal, lalong lumalakas. Hallelujah. Amen. Samtang nakadugay sa pagpangalagad, nagkainit. Samtang nakadugay, nagkapuno. Dili kay samtang nakadugay, nagkaluya. Samtang nakadugay, nagkamubo ang sayal. Samtang nakadugay, nagkabadlungon. No. That is not the testimony of the true believer. Samtang nakadugay, nagkaisog. Samtang nakadugay, nagkalingon. Samtang nakadugay, maigsoon ng luya. Praise the Lord. Amen. Nagka-duol ang iyang relasyon nito sa Diyos. For war. Even so is my strength now. For war. Ready. Both to go out and to come in. Hallelujah. Amen. Gawas man ang sasulod. Uy, aktibo man sa sulod. Tapos gawas, luya man. Uy, balaan man pagkamot diri sa sulod. Uy, balaan man tapos gawas. Amen. Hallelujah. Both in and out. Both faith and works. Because faith, mao na migson ang makita sa Dios, ang imong buhat mo ay makita sa tao. That's why ingon sa migson, both in and out. Sa iyang pagtuo o sa iyang buhat. Glory. Now therefore give me this mountain. Amen. Tanaw niyo migson yung claiming. He is not pointing to the mountain. He is now in the position na nasa migson sa saad sa Dios. Give me this mountain. Wherefore the Lord speak in that day, for thou heardest in that day how the Anakims and the cities were great and fenced, and so the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out as the Lord said. Mo ginamig so no? I shall able to drive them out as the Lord said. See? He's always talking about the promised word. Hallelujah. Amen. And Joshua blessed him and gave unto Caleb the sons of Jephunneh Hebron for inheritance. Can you remember what is Hebron? Hebron is the place nga dito Megson nabalik pagkabatanon si Sarah o si Abraham. Sa Hebron Megson dito giusab ang pangalan from Abram to Abraham, from Sarai to Sarah. In Hebron Megson, hallelujah, dito Megson ang power of the spoken word. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa bukid sa Hebron Megson, katuningon Megson si Abraham. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ingon sa Megson, God will provide. Dito Megson sa Hebron. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hebron was a place of safety.
Amen. During Megson, hallelujah, in the time of Abraham o si Lot. Amen. Kung sa ingon sa manulunda Megson, ang Hebron mo ang pinaka-safe nga dapit. Hebron was the place where Abraham and Sarah nakikita Megson si Melchizedek. Glory. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. And Hebron also, that is the promise of God to turn our, amen, ibalit niya sa pagkabataan noon. Saat sa Diyos Megson niya, tagaan niya nilitok na pulong. Saat sa Megson niya, makikita sa kanato, pinaagi na ng pulong na. Glory. And that is the promise of Caleb. Give me this mountain. Give me this promise. Hallelujah. Mubalik sa pagkabataan noon. Power of the spoken word. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. To change my name. Di ba ipagsaan na Megson? I will not call you church. I will call you bride. You are now Mrs. Jesus Christ. Hallelujah. Kanaan na Megson. Dito Megson, sa Hebron Megson, mo to ang dapit Megson. Hallelujah. Nga dili makabarog Megson ang sala. Amen. Nga si Akan ug iyang pamilya gituo kog patay. Kaya nga naman, sa dapit sa Hebron, walay sala nga makabarog. Because Canaan is the promised land. Canaan, Hebron, is the promised word. That's the promise of the bride. Hallelujah. So muna Megson, hallelujah, that is the power of the positive testimony. So I believe Megson, the true bride, the true type of Caleb, which is the church today, the bride, naasay gitawag nga gahom sa ihang pagpamatuod. Kung sa ihang pagpamatuod, Megson, we are more than able to take, hallelujah, nga dawato na to ang saad sa Dios. Nga naman, dili sa itong pagpaningkamot. He said so. Thus saith the Lord. God bless you, saints. Ang Diyos mga panalangin. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, as ingon ang Megson ng Biblia, the promised land is our inheritance. We sing the song, we are going to leave our inheritance. Hallelujah. Remember, Megson, walay mo balik dito, gawas kong nanaog ikan dito. Let's sing that song, Leaving Your Inheritance. Hallelujah. Let's sing this song with understanding. I've been living under privilege, constructing Satan's Eden. But then an angel from God came to me with a word, the mystery of who you came from God, you go back to God. Come and live in your inheritance. Every place
God. Amen. Atong plakpakan buhay na Dios.